nobody improve by accident ពាក្យថា nobody គ្មាននរណាម្នាក់ improve អភិវឌ្ឍខ្លួន by accident ពាក្យថា by accident យើងប្រែថាដោយចៃដន្យបាទដោយចៃដន្យអញ្ចឹងចំណងជើងមេរៀននេះ grow must be intentional nobody improve by accident យើងប្រែថាការលូតលាស់វាត្រូវតែលូតលាស់ដោយចេតនាគ្មាននរណាម្នាក់អាចលូតលាស់រីកចម្រើនអភិវឌ្ឍដោយចៃដន្យនោះទេមិនណាគេដេកសុកខ្លួនឯងរីកចម្រើនជីវិតរីកចម្រើនទេ no បាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយនិយាយអំពីវគ្គសិក្សាដែលខ្ញុំបានរៀបចំរយៈពេលមួយឆ្នាំជាងហើយបាទតាំងពីខែ1ឆ្នាំ2020ឥឡូវខែ1ឆ្នាំ2021មួយឆ្នាំគត់បងប្អូនណាបាទខ្ញុំរៀបយូរមែនទែនហើយទីបំផុតមេរៀននេះក៏បានមកដល់ហើយបងប្អូនកូនសិស្សចាស់របស់យើងដែលតឹងរងចាំអាចចុះឈ្មោះរៀនបានហើយគឺវគ្គនេះគេហៅថាវគ្គបកប្រែសៀវភៅឈ្មោះថា self development ហើយនៅក្នុងនេះគឺមិនមែនសៀវភៅតែមួយក្បាលខ្ញុំកាន់ក្នុងដៃហ្នឹងទេបងប្អូនណាសៀវភៅច្រើនក្បាលមែនទែនខ្ញុំដាក់រួមវាហើយយកចំណុចខ្លឹមសារណាដែលល្អតើការរៀនភាសាអង់គ្លេសវគ្គនេះវាមានសារៈប្រយោជន៍អីខ្លះខ្ញុំបំបែកវាទៅជាសារៈសំខាន់3ធំដុំណាបងប្អូនណាទី1យើងរៀនហើយគឺពាក្យលក្ខណៈបែបមេរៀននេះគឺលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យចេះប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍខ្លួនណាបងប្អូនគេថា self development ឬក៏ self improvement ក្រៅពីរៀនវាហើយនោះយើងមានពាក្យអង់គ្លេសល្អបងប្អូនណាពាក្យអង់គ្លេសថ្មីនៅក្នុងសៀវភៅមានច្រើនដែលសម្រាប់អ្នករៀនអង់គ្លេសយើងគួរតែចេះណាបងប្អូនហើយលើសពីនោះទៅទៀតគឺខ្ញុំយកអាពាក្យពិបាកនៅក្នុងសៀវភៅហ្នឹងមកឆ្នៃវាតែងទៅជាប្រយោគនិយាយណាបងប្អូនដូច្នេះខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនមើលវីដេអូនេះឲ្យចប់ហើយគិតថាខ្លួនឯងអាចរៀនបានឬក៏អត់ហើយចាំសម្រេចចិត្តថារៀនណាបងប្អូនហើយគឺការបង្រៀនរបស់ខ្ញុំគឺដូចនៅក្នុងរបៀបដែលខ្ញុំបញ្យល់នៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទអូខេអញ្ចឹងតោះឥឡូវយើងមករៀនសាកមើលបងប្អូននេះគឺជាផ្នែកមួយនៅក្នុងសៀវភៅហ្នឹងដែលមានចំណងជើងថា growth must be intentional nobody improve by accident បាទខ្ញុំសូមប្រែមួយពាក្យថា growth ថែម th យើងប្រែថាការរីកចម្រើនការលូតលាស់បើ grow អត់មាន th កិរិយាសព្ទប្រែថាលូតលាស់អញ្ចឹងការលូតលាស់ការរីកចម្រើនហ្នឹងណា must be intentional ថ្នាក់ពាក្យវាជាគុណនាមប្រែថាដោយចេតនាដែលមានចេតនាអញ្ចឹងកាលណាបើវាថ្នាក់ពាក្យវាជាគុណនាមត្រូវយក verb to be មកជួយបន្ទាប់ពី must verb គឺត្រូវតែ verb ដើមអញ្ចឹង grow must be intentional យើងប្រែថាការរីកចម្រើនត្រូវតែមកជាមួយនឹងចេតនាបានន័យថាការរីកចម្រើនត្រូវតែរីកចម្រើនដោយចេតនាមានចេតនាចង់ឲ្យរីកចម្រើនណាបងប្អូនបាទអូខេមួយទៀត nobody improve by accident ពាក្យថា nobody គ្មាននរណាម្នាក់ improve អភិវឌ្ឍខ្លួន by accident ពាក្យថា by accident យើងប្រែថាដោយចៃដន្យបាទដោយចៃដន្យអញ្ចឹងចំណងជើងមេរៀននេះ grow must be intentional nobody improve by accident យើងប្រែថាការលូតលាស់វាត្រូវតែលូតលាស់ដោយចេតនាគ្មាននរណាម្នាក់អាចលូតលាស់រីកចម្រើនអភិវឌ្ឍដោយចៃដន្យនោះទេមិនណាគេដេកសុកខ្លួនឯងរីកចម្រើនជីវិតរីកចម្រើនទេ no អូខេឥឡូវយើងមកមើលសាច់មេរៀនទាំងអស់គ្នាបាទ most of us agree that growing is a good thing but few people dedicate themselves to the process ខ្ញុំសូមប្រែមួយ most of us ពាក្យថា most of ប្រែថាស្ទើរតែទាំងអស់អញ្ចឹង most of us យើងប្រែថាមនុស្សយើងពួកយើងស្ទើរតែទាំងអស់គ្នា most of us ណាពួកយើងស្ទើរតែទាំងអស់គ្នា 99% agree that យល់ស្របថា agree that ប្រែថាយល់ស្របថា growing is a good thing growing is a good thing ប្រែថាការរីកចម្រើននៃអាការអភិវឌ្ឍខ្លួនហ្នឹងណា is a good thing គឺជា good thing គឺជារឿងល្អណា but ក៏ប៉ុន្តែ few people មនុស្សភាគតិចពាក្យថា few នេះប្រែតិចតួច people មនុស្សអញ្ចឹង few people ប្រែថាមនុស្សតិចតួចណា dedicate themselves ពាក្យថា dedicate ប្រែថាឧទ្ទិសឬក៏បូជាឬក៏លះបង់ dedicate នេះមនុស្សតិចតួចណាស់ដែលលះបង់ខ្លួនឯងនេះខ្លួនពួកគេ themselves to the process
tàu cán the process biết thập process cứ thật đầm na cá sẽ kể về miền đầm na cá áp vót đầm na cá này đầm na cá đúng không phốn chắc trong sông prai rồi đấy mình nói dân phía trán agree that growing is the good thing mình nói phía trán cứ vô sọp thả cá rít chầm rán nó cứ vì chuyện lõ cái vấn tay mình nói phía tích nè đại lẽ băng luôn ấy nè ở tư luôn ấy tàu cắn đầm na cá này cá áp vót nhé bà máu môi tiền why hết ấy ban chẳng mình nói phía tích nó đây lẽ băng hết ấy because it requires change and most people are reluctant to change. Why? Hết ấy because people it requires biết tha requires phải tha đầm rau ỏi nó đầm rau ỏi change chẳng biết tha require phải tha đầm rau ỏi rồi trâu cả cái này chúng phải trâu cả cho nó people vì trâu cả change vì trâu cả plug đồ đó vì trâu cả plug đồ and most of people hai mình nuôi stir tai thằng óc này tu tấu à most people á hai mình nuôi tu tấu á are reluctant bộ kế cứ reluctant stir chắc thằng nào bây giờ con niệm mà đã vô tụi gì mà chuối bóng phong rin grammar đằng hay đấy stir to change cứ stir đâm bay plug đồ đấy không phốn trong apivot có phân tay viết được stir tập plug đồ tôi bảo bạn đăng xây đăng chẳng cái nào phốn chắc vì đâu tập plug đồ à chỉ vứt luôn đâu con này 100 ngày đứng để ta đây chẳng. Okay, but the truth is that có vấn tải the true này sạch chặt rương bật the truth is that có vấn tải à rương bật cứ thả without change không miên cả plug đố without change ông miên cả plug đố tầm lọc ấy con ấy nữa growth is impossible cả apivot nó cứ mình ai từ rồi tệ ưu tiên họ ta bằng phone trong chơi ông lệ các bạn đâu ta đài riêng bay mà nó chờ riêng ta đài đừng vì ở plug đồ không prang apivot á anh năng số without change khi mình cả plug đồ grow is impossible rít chấm ra nó impossible mình ai từ rồi tệ tao làm này nắng bà ok mau mùi tiết if we don't change là thập percent bà dương mình change if we don't change percent bà dương mình plug đồ we don't grow dương ọt rít rút lọ thì dương ọt rít chấm ra thì we don't grow if we don't grow percent bà dương don't grow percent bà dương ọt rít chấm ra we are not really living dương bất chi mình really living bà dương mình apivot thế chỉ dương mình men bất chi ru nó không lục này thế we are not really living bà này tham mình nu cana ru nó vừa trâu rít chấm ra ta bà ru nó mình rít chấm ra như vậy đôi thò chẳng mình rít rel và anh đi chấm ra hơn đó trái bà tha we are not really living mình bất chi mình men chỉ vứt ru nó lục đi bà này tham ấy dương slap bắt ta hơi slap cùng nứt slap dụng ball slap với linh nha vì đâu tập bắn đó được đó chẳng thôi chỉ mình nói về tao ta grow với tao change là bay grow chẳng có mong phổ we are not really living mà dương bất chi mình ru đâu thế vì sao mà slap cái trong gì chẳng á chẳng growth demand growth này ca li rút lo ca đi chấm ra nó demands biết thà demands phải thà tiêm tỉa temporary ní phải thà bẩn đỏ sẵn temporary bẩn đỏ sẵn surrender phải thà lẹ bóng được cái cho chặn nè nè surrender phải thà lẹ bóng được cái cho chặn security biết thà security phải thà sẵn thì sốc sẽ cái đây sốc security ní ai phải thà sẽ cái đây sốc ngấp sẵn thì sốc chắc trong sông prai này ở toán ông bốn growth ca rít lụt lò nè demand cứ việc trâu ca ấy kể temporary surrender of security chăng ní chỉ con niệm dân cầm toàn prai dân prai trầm này cho còng sẵn chăng trâu ca ấy kể ca lẹ bong nó sẽ cái đây sọc tình tuột bao giờ nó chia bằng đỏ sẵn sẵn vậy thầm ấy ca lẹ bong nó security sẽ cái đây sọc bao giờ chia bằng đỏ sẵn sẵn ban đây tham mày ưu tiên họ tham bong ôn trong và cài trong khăn bây giờ lệ chẳng đam mê ở khăn nè đam mê apivot luôn bong ôn từ lẹ bong apip ở ba chúng đang ta bong ôn hot bong ôn nơi có phần tay đam mê ban vía nhưng tôi ta apivot nhưng tôi từ lẹ bong pe vía đam mê vì năng hay cái thao thá cho thầm đá bờ sân dương o màu vĩnh màu bị thơ cao vĩnh đệ mơ rương sờ bài ngọc sọc sờ bài bong ôn sờ bài tay bờ sân này dương trong apivot luôn with demand temporary surrender vì tôi từ lẹ bong nó sẽ đi sọc nó đam mê đô vô chùm nè
chẳng á ảnh năng hay cả tha tìm tía đấy cả lẽ bong là sự đầy sốc bật đỏ sòn sân mà dân cả tha bảo bạn ngày nít bây giờ ngày sai chứ đó bà ok dân mau mà slide tiếp it may mean a giving up of familiar bằng vốn familiar này là mấy it vì trong bản này thả it may mean về tham miền này chẳng vì ai miền này thả tiêm tiến này kể giving up vì ao dân giving up lẽ bong familiar bây giờ familiar bây giờ riêng sàm mảnh riêng để thọp thưa cả tha familiar riêng ta đại là riêng sàm mảnh riêng ta đại riêng thọp thưa ta chia tùm lọp cả chia tùm lọp familiar ai ta riêng chia tùm lọp chẳng lẽ bong nó tùm lọp ta đại bao nhiêu chẳng cả thầm mấy Dostoevsky này cái thằng mấy Dostoevsky này cái thằng mấy Dostoevsky said này dây thá taking a new word step biết thà take a new step phải thà bỏ trong hiền thầm mấy chẳng taking a new step cả bỏ trong hiền thầm mấy uttering a new word biết thà utter phải thà pol pia chẳng taking a new step bỏ trong hiền thầm mấy taking a new uttering a new word pol pia thầm mấy để con ai mình đai giấy á is what most people fear most cứ chỉ ở vậy is cứ what ở vậy most people mình nuôi phía trái fear phải tạc lại most chuyện kìa một nế chẳng cứ chỉ ở vậy đấy mình nuôi tu tới cứ khai chuyện kìa chấm xong chỗ này mà đòn tiết vì miền này tha dân làm băng na riêng sẽ đại sắm manh sẽ cam phiếp để dân thua ta đại nó nghe anh chẳng về sửa thôi ta đại về sửa chẳng ai ban lộc Dostoevsky nó còn dây thầm ấy cá bỏ chùm hiền thầm ấy thưa rừng thầm ấy này dây biết đây con ai mình thọp dây biết thầm ấy á cứ chỉ ở quay đây mình nuôi tu khai chừng kể chứ thầm đa rừng rừng đây thới với khai chẳng ấy tay đầm mấy áp quan dương ta thưa rừng nằng chẳng á mà vốn bà toán nó này nắng bà chẳng trong xôm phải chọc bằng đằng sắn hơi còi pì prai bằng vốn còi pì prai hơi dương riêng biết thầm ấy tiệt bàn tay vì mình riêng chọc khi chẳng ai cứ trong đặng mà vật ô tiết cứ riêng đầm lực biển chẳng ở đây trong sông phơi chọc khi tại mà đó còi pì dương riêng prai hơi nhóm đầm lực pì để dương prai mạnh đó á tại không vật ô thầm ấy trong mà đạo về nhỉ ngày có dương lực biển chẳng lực biết cái review cap cho đi dương riêng bỏ prai mạnh đắng bàយ៉ាងម៉េចហើយយើងមើលអញ្ចឹងពាក្យដែលយើងប្រែឲ្យមិនមានពាក្យថា process ណាដែលពាក្យពិបាក highlight ហ្នឹង process ប្រែថាដំណើរការឧទាហរណ៍we are running our business it's under the process អញ្ចឹងក្រៅពីបងប្អូនរៀនបានពាក្យរៀនបានចំណេះដឹងហើយខ្ញុំយកពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងមកឆ្នៃជា clear សន្ទនាទៀតវាស័ក្តិសមនឹងបងប្អូនរៀនដែរទេណាបងប្អូន processដំណើរការ we are running our business យើងកំពុងតែ run our business កំពុងតែរត់ការណារត់ការដើម្បីធ្វើចំនួន we are running our business it's under the process អាការរត់ការហ្នឹង under the process ពាក្យថា under the process ប្រថាស្ថិតនៅក្រោមដំណើរការកំពុងរត់ការហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្រោមដំណើរការយើងរត់ទៅនេះទៅនោះកន្លែងនេះកន្លែងនោះ it's under the process អូខេអានេះអានថា process មកមួយទៀត process មួយទៀតជាកិរិយាសព្ទអាមួយនេះជានាមប្រែថាដំណើរការរីឯកិរិយាសព្ទប្រែថារត់ការគឺរត់ការឯកសារគឺគេហៅថា process ដែរបងប្អូនធ្លាប់ download ធ្លាប់អីវាមានពាក្យ process ហ្នឹងបងប្អូនអាហ្នឹងគេថាដំណើរការឧទាហរណ៍it will take me for 3 months to process ណា it will take me វានឹងធ្វើខ្ញុំចំណាយ for 3 months អស់រយៈពេល3ខែ to process ដើម្បីរត់ការឧទាហរណ៍ថាI will run a restaurant so it is under the process now and it will take me for 3 or 2 months to process okay បាទពាក្យមួយទៀតគឺពាក្យថា require ដែលយើងរៀនហើយមិញហ្នឹងណា require ប្រែថាត្រូវការឬក៏តម្រូវឲ្យណាបងប្អូនត្រូវការឬក៏តម្រូវឲ្យ patients always require attention patience នេះមិនមែនប្រែថាអត់ទ្រាំទេប្រែថាអ្នកជំងឺ always require តែត្រូវការ attention ការយកចិត្តទុកដាក់ attention ប្រែថាការយកចិត្តទុកដាក់ដូច្នេះ
patients always require attention ប្រែថាអ្នកជំងឺតែងតែត្រូវការ attention ការយកចិត្តទុកដាក់អ្នកឈឺតែអញ្ចឹងបាទ The company requires us to stay late for one day The company ប្រែថាម៉េចក្រុមហ៊ុនតម្រូវណា requires តម្រូវឲ្យ us ពួកយើង stay late ប្រែថានៅយឺត for one day មួយថ្ងៃសំដងចេញម៉ោង 5 អានេះ require ឲ្យយើង stay late មួយម៉ោងអីចឹងទៅណាមួយថ្ងៃទេមកពីមួយទៀត reluctant ដែលយើងប្រែថាស្ទាក់ស្ទើរមិនចង់ធ្វើរឿងថ្មីណាអញ្ចឹងថាដែលស្ទាក់ស្ទើរឧទាហរណ៍She is reluctant to start love again អញ្ចឹងreluctant ថ្នាក់ពាក្យជាគុណនាមប្រើជាមួយ verb to be she is reluctant ប្រែថានាងស្ទាក់ស្ទើរ to start love again ចាប់ផ្ដើមក្តីស្នេហាជាថ្មីស្ទាក់ស្ទើរហើយមិនហ៊ានទេធ្លាប់ក្រំគ្រាបេះដូងម្ដងហើយអញ្ចឹងណាពាក្យមួយទៀត impossible ពាក្យថា impossible ប្រែថាដែលមិនអាចទៅរួចអញ្ចឹងថ្នាក់ពាក្យវាជាគុណនាមយើងប្រែថាម៉េច I think it is impossible to trust her again ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយចឹងថា impossible ជាគុណនាមខ្ញុំប្រើមួយ verb to be so I think ខ្ញុំគិតថា it's impossible វាមិនអាចទៅរួចទេ to trust her again នៅក្នុងការ trust ទុកចិត្តនាងម្ដងទៀតទៅមិនរួចទេក៏ឯងច្រើនដងហើយចឹងណាបាទមកមួយទៀត demand ពាក្យថា demand ប្រែថាទាមទារបងប្អូនទាមទារឧទាហរណ៍ She demands 10,000 from her ex-husband She demand គឺនាងទាមទារ $10,000 ពី her ex-husband អតីតស្វាមីរបស់នាង She demands 10,000 from her ex-husband Okay មកមួយទៀត Don't demand too much ប្រែថាកុំទាមទារច្រើនពេកណាបងប្អូន Don't demand too much Okay បាទដូច្នេះមកពាក្យមួយទៀត temporary ពាក្យថា temporary ប្រែថាជាបណ្ដោះអាសន្ន temporary ណាបងប្អូនឧទាហរណ៍ I need a temporary job for 3 months I need ខ្ញុំត្រូវការ temporary បណ្ដោះអាសន្នការងារបណ្ដោះអាសន្នសិនអត់រយៈពេល3ខែខ្ញុំត្រូវការតែ3ខែការងារបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់ហើយខ្ញុំទៅផ្ទះវិញអញ្ចឹងទៅណា security ពាក្យថា security ប្រែថាភាពស្ងប់សុខឬក៏សន្តិសុខ security ឧទាហរណ៍ Most children need the security of a stable family life Most children មកថាក្មេងកុមារភាគច្រើនណា need ត្រូវការ the security of security ប្រែថាម៉េចសន្តិសុខសេចក្តីសុខស្ងប់នៃយើងប្រែត្រឡប់ទៅក្រោយ stable family life ជាគុណនាមយើងប្រែត្រឡប់ទៅក្រោយវិញអញ្ចឹងប្រែថាម៉េចក្មេងៗភាគច្រើនត្រូវការសេចក្តីសុខនៃជីវិតនៃគ្រួសារដែល stable ដែលមានលំនឹងអញ្ចឹង stable ដែលមានលំនឹងអញ្ចឹងបងប្អូនរៀនពាក្យនឹងហើយខ្ញុំមានឧទាហរណ៍ច្រើនទៀតអញ្ចឹងមករៀនពាក្យច្រើនណាហើយវាសមនឹងរៀនដែរទេបាទដែលខ្ញុំរៀបចំមេរៀននឹងមួយឆ្នាំណាបងប្អូនដូចស្អីវាយូរនឹងអារើសពាក្យមកតែងប្រយោគអញ្ចឹងបងប្អូនយូរមែនតើបាទអូខេចឹងហើយប្រែថាម៉េចកុមារភាគច្រើនគឺត្រូវការនៅសេចក្តីសុខនៃជីវិតគ្រួសារដែលមានលំនឹងវាអត់មានក្លែងក្លងឆ្លោះគ្នាម្ដាយរត់ទៅនេះអូវឹងស្រាបអួបនួអញ្ចឹងបងប្អូនបាទ surrender ពាក្យថា surrender ប្រែថាចោះចាញ់ឬក៏ដាក់អាវុធចោះឬក៏លះបង់គេថា surrender ឧទាហរណ៍ don't surrender to the invaders don't surrender ប្រែថាកុំចោះចាញ់ to the invaders ពាក្យថា invader ប្រែថាជនឈ្លានពានណាកុំចោះចាញ់កុំលះបង់ចោះចាញ់នៅពួកឈ្លានពានរីឯ surrender មួយទៀតគេហៅថាដាក់អាវុធចោះណា surrender your gun or we will shoot surrender your gun ប្រែថាដាក់អាវុធចោះ your gun ប្រែថាកំភ្លើងដាក់កំភ្លើងរបស់អ្នកចោះ or កន្លែងនេះប្រែថាបើពុំដូច្នោះទេ we will shoot យើងនឹងបាញ់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនបាទដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមេរៀនជាគំរូតែប៉ុណ្ណឹងហើយនៅក្នុងមេរៀននេះគឺខ្ញុំបរៀនអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបរៀនប្រែមួយថ្ងៃបន្ទាប់មកបានខ្ញុំរើសពាក្យយកមកដាក់បងជូនបងប្អូនមួយថ្ងៃទៀតអញ្ចឹងរយៈពេលនៃការរៀនក្នុងមួយវីដេអូខ្ញុំធ្វើមិនឲ្យលើសពី10នាទីទេណាបងប្អូនណាដូច្នេះអរគុណណាស់សម្រាប់បងប្អូនដែលបានមើលដល់ចប់បងប្អូនដែលមើលវីដេអូនេះដល់ចប់ហើយជួយ comment ប្រាប់ខ្ញុំផងណាបងប្អូនហើយបើគិតថាមេរៀននេះស័ក្តិសមនឹងបងប្អូនចូលរៀនសូមបងប្អូន inbox ដើម្បីចុះឈ្មោះចូលរៀនទាំងអស់គ្នាបាទ So that's all for today Thank you so much Bye bye